नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड पुणी थोड़ा स्वागत करुच्ची आज भिडियो को फ्रेंड जदि बर्तमान आपंकर योग्य हिताधिकारी तालिका बा अयोग्य हिताधिकारी तालिका आपण चेक करने चाहते एवं आपण मैंने पीडीएफ जमी मार्च आपंकर आसूसी फाइल नोट फाउंड बा नोट फाउंड दिस फाइल आसूसी तो यही डेटा केबे अपडेट हम आपण मैंने केबे देखिपारे कंप्लीट डिटेल्स आपने भिडियो माध्यम जानीपारे आदि आपंकर बर्तमान एनपीसीआई लिंक है आ एनपीसीआई आउ डीबीडी लिंक कौन सेम ना अलग अलग आपको बैंक जावाक पड़ो कि ना कंप्लीट डिटेल्स आपने भिडियो माध्यम जानीपारे आदि बर्तमान आपंकर रिजेक्ट हो जाए आपने अभियोग कर अभियोग स्थिति जांच होनी कि आपंक स्टाटस कौन परिवर्तन होनी आप जो योग्य हिताधिकारी तथापि आपंकर कौन भी परिवर्तन होनी से रिजेक्ट ही अच्छी जदि आप फिल्ड भेरिफिकेशन होनी आप स्टाटस पेंडिंग ही अच्छी कौन करेंगे से बाबद को लेकिन मुझे भिडियो माध्यम कंप्लीट डिटेल्स आपको जनईदेवी तो भिडियो को जमा स्किप करूँ ना आ गए समस्त मन गोटाए प्रश्न रोचे जे भाई आम एरिया फिल्ड भेरिफिकेशन होनी कि आमर पंचायत लिस्ट आसनी ना आसनी तो आमको पैसा मिले कि ना तो ये बाबद नहीं कंप्लीट डिटेल्स मुझे भिडियो कहीदेवी तो भिडियो को जमा भी स्किप करूँ ना भिडियो को देखुं आ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी था जहाँफल कि जो यूजफुल आ इनफॉर्मेटिव भिडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आपने देखिपारे तो फ्रेंड चलते भिडियो स्टार्ट करवा फ्रेंड देखो सर्वप्रथम जिते आपने सुभद्रा योजना पोर्टाल जो खोलुं देखो ये गोटे पॉपअप गोटे आ गोटे हेडलाइन टा गोटे स्क्रॉलिंग होची हेडलाइन टा देखो ये हेडलाइन देखिले आपने जानीपारे देखो मुझे पढ़ी शुणे दूसरी यहाँ एनपीसीआई रिलेटेड को लेकिन एनपीसीआई बाबद को लेकिन मुझे दुईटा भिडियो अपलोड करुच्ची आपड़ी चेक करने चाहते आपंकर अकाउंट में एनपीसीआई लिंक अच्छी कि ना केम चेक करेंगे जाना अलरेडी मुझे गोटे भिडियो कर से भिडियो लिंक आपको ये भिडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए चाहिए से भिडियो जाकि देखिपारती आपंकर एनपीसीआई लिंक अच्छी ना चेक करूँ तापर आपने बैंक जाकर डीबीडी लिंक चेक करेंगे डीबीडी लिंक एक्टिव करेंगे देखो ये आसला कौन जो सुभद्रा आवेदनकारी बैंक अकाउंट सीधा सड़क देय हस्तांतर योग्य होना एनपीसीआई फेल्यूर केस तार एक तालिका संपुक्त ब्लॉक म्युनिसिपालिटी विज्ञापित अंचल परिषद अथवा महानगर निगम स्तर और सुभद्रा पोर्टाल उपलब्ध अटे वर्तमान सुधा लाभ पाई ना आवेदनकारी को परामर्श दि जाउछि कि से तालिका को जांच करंतु यही तालिकार नाम थाए ताले अकाउंट थिबा बैंक को जाई अकाउंट को सीधा सड़क देह हस्तांतर योग्य बा डीबीडी एनेबल करंतु सीधा सड़क देह हस्तांतर योग्य बा डीबीडी एनेबल न हेबा पर्यंत आपण सुभद्रा अधीन सहायता राशि पाई परिबे नै देखो ये कंप्लीट रे पूरा गोटे स्क्रॉलिंग होची आपण माने भी एटा चेक करि पारंती तो चलंतु एबे मु आपण माने जणे देबी यदि आपण रिजेक्ट हेची आपण माने अभियोग करछंती ताले आपण मानकर स्टेटस वर्तमान पेंडिंग अच्छी ताले आपण माने कोन करिवे तो आपण माने मु कहि रखे ए बाबद को लेकिन मु सुभद्रा योजना कस्टमर केयर सहित कथा हेची तार कॉल रेकॉर्डिंग ता मु आगो भिडियो देखे लगे देछि आपण माने से कॉल रेकॉर्डिंग ता सुनंतु से कोन कहउछंती आपण माने सुनिले जानि पारे जो मानको भी अयोग्य हिताधिकारी तालिका जाय आसिनी पीडीएफ रे क्लिक कला परे से नॉट फाउंड लिखुची तो सेटा केबे आसीबो देखंतु ए बाबद को लेकिन मु जो कथा ली कस्टमर केयर सहित से कहउछंती वर्तमान जाई कोनसी अपडेट आसिनी आपण माने कॉल रेकॉर्डिंग ता आगो सुनंतु ताले कंप्लीट डिटेल्स रे आपण माने जानि परिबे एबे चलंतु जानिबा जदि आपनको अंचल फिल्ड भेरिफिकेशन हेनी किबा आपनकर कोनसी पंचायत को आपनकर लिस्ट आसिनी जे आपनकर पुनी थोर वेरीफाई करिया पे लिस्ट आसिनी आपनकर स्टेटस वर्तमान अंडर प्रोसेस अछि ताले आपनको पैसा मिलिबो कि नै आपण मानको मु कहि रखे आपण माने जदि फिल्ड भेरिफिकेशन हेनी किबा आपनकर पंचायत ऑफिस को कोनसी ना आसिनी ताले आपनकर सब किछि ठीक ठाक अछि आपण मानको कोनसी टेंशन नबा नै आपनकर स्टेटस जदि अंडर प्रोसेस अछि ताले 100% आपनको पैसा मिल जिवो केवल आपण माने एनपीसीआई थरे आपण माने चेक कर दियंतु आपनको डीबी लिंक अछि कि नै आपण माने चेक कर दियंतु आ बहुत भाई भौणी माने कमेंट करथिले जे भाई एनपीसीआई और डीबीडी लिंक अलग ना सेम तो ये आपण माने कहि रखे एनपीसीआई और डीबीडी लिंक सेम जदि आपनकर एनपीसीआई चेक करछंती ताले एनपीसीआई लेखा हबो जदि आपण आधार पोर्टल करछंती ताले हेटा आपनकर डीबीडी लेखा हबो तो एनपीसीआई और डीबीडी लिंक से एका कथा जदि आपनकर एनपीसीआई लिंक नाही किबा डीबीडी लिंक नाही ताले आपण बैंक जाय कि आपनकर डीबीडी लिंक कर दियंतु आपण निश्चय सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका आसंता 8 तारिख दिन आपको मिल जिवो तो फ्रेंड ए वीडियो जो भी इनफॉरमेशन मु देली कौन सी कथा भी मो मनरु कहनी ए बाबत को नै कि मु सुभद्रा कस्टमर केयर सहित कथा हिची नमस्कार सुभद्रा हेल्पलाइन को आपन स्वागत दयाकरी सुभद्रा योजना संबंधित प्रश्नटी कहंतु गुड इवनिंग मैम आज्ञा सर कहंतु कोन जानिया पे चाहछंती मैम जो मानकर भूली जंदे कि सुभद्रा योजना रिजेक्ट करा हैची से मानकर ए जाई फिल्ड वेरिफिकेशन हेइनी जो मानकर भी फिल्ड वेरिफिकेशन हेइची से मानकर ए जाई कि अपडेट हेइनी तो से माने आज्ञा तांगर केबे अपडेट हो मैम आ जो मानकर फिल्ड वेरिफिकेशन हेइनी से मानको केबे फिल्ड वेरिफिकेशन करा जिवो
ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସାର୍ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇନି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଅଭିଯୋଗର ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଅଭିଯୋଗ ତ କେତେ ସେମାନେ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି କରିଛନ୍ତି, 1.5-2 ମାସ ହବ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା ପେଣ୍ଡିଂ ହିଁ ଆସୁଛି, ତ ସେ ସଲ୍ଭ କେବେ ହବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଇସା କେବେ ମିଳିବ? ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛି, ଆମେ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସାର୍ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗଟି କେବେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରେ କି? ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ବୁଝିଲେ, CSC ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମାସେ 15 ଦିନ 2 ମାସ ହବ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପେଣ୍ଡିଂ ହିଁ ସେତେବେଳେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଥିଲେ ତା ସହିତ? ହୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସାର୍ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ଆପଣ ଯଦି ଅଭିଯୋଗରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ସୁଭଦ୍ରା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯଦି ଏଲିଜିବଲ୍ ରହୁଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏ ଯାଇ ସରିଲା ନା ଏ ଯାଇ ଚାଲୁଅଛି ମ୍ୟାମ୍? ଚାଲୁଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚାଲି ରହିଛି। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ତାଲିକା ଯୋଉ ମାନେ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ତ ମାନେ PDF ର ସିମ୍ବଲ ଆସୁନଥିଲା, ଏବେ PDF ର ସିମ୍ବଲ ଆସୁଛି। PDF ଯେମିତି ମାରିଲେ ଫାଇଲ୍ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଡେଟା କେବେ ଅପଡେଟ୍ ହବ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଅପଡେଟ୍ ହବ? କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ସେ ଡାଟା କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ସବୁ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ହଁ ଅଛି। ହଁ। ତ ସେଥିରେ ଯଦି ନାଁ ଆସୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୁଭଦ୍ରା କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଷ୍ଟାଟସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ମ୍ୟାମ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରିବେ। ଆଧାର ସିଡିଂ, DBT ଆକ୍ଟିଭ୍, ହୁଁ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରହୁଛି ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସେମ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଥିଲେ ହୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପେମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ NPCI ଫେଲ୍ୟୁର, ତା ମାନେ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର NPCI ଫେଲ୍ୟୁର ଅଛି, ତା ମାନେ କଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ DBT ଆକ୍ଟିଭ୍ ସବୁ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫେଲ୍ୟୁର ଶୋ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ NPCI ଆଉ DBT ମାନେ ଏକା? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସେମାନେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ମ୍ୟାମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 14,000 ଟଙ୍କା ଏଇ 8ରେ ମାନେ ମିଳିବ? ଆଜ୍ଞା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି କି ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ମିଳିବ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବି ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନ ହୁଏ ତ ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଆଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନାଁରେ ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଅଭିଯୋଗ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ରହୁଛି। ହୁଁ ଠିକ୍ ହୁଁ। ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ